प्रेरित 2 पेंटिकस्ट दिन रे ख्रीष्ट विश्वासी समस्ते गोटे स्थान रे एकत्रित होइथिले। हठात प्रचंड वायु बहिबार शब्द भली आकाशरू एक शब्द हैला ओ जेउ गृह रे सेमाने बसिथिले ताहा सेही शब्द रे पूर्ण हैला। तापरे सेमाने देखिले केते गुड़िए अग्निजिह्वा प्रसारित होई सेठारे थिबा प्रत्येकଙ୍କୁ स्पर्श कला। सेमाने समस्ते पवित्र आत्मा रे पूर्ण हेले ओ आत्मा को चालना रे विभिन्न भाषा रे कथा कहिबाकू लागिले। पृथ्वीर विभिन्न देशरू आसीतिबा इहुदी भक्त माने सेतेबेले जेरुसालेम रे उपस्थित थिले। सभा स्थल रे होउथुबा शब्द सुनी अनेक लोक सेठारे समवेत हेले। विश्वासी माने सेठारे उपस्थित थिबा प्रत्येकଙ୍କ भाषा रे कथा कहउथुबा सुनी सेमानक मन रे चांचल्य सृष्टि हैला। हतबुद्धि और विस्मित होई सेमाने पचारिले, ए प्रकार कथा कहउथुबा ए लोक माने कोन गालिलियो नुहंती? ताहेले आमे समस्त किपरि सेमानकु आम निज निज भाषा रे कथा कहउथुबा सुनुछु? आमे माने पार्थिय, मादिय ओ एलामिय, पुणी मेसोपोटामिया, जिहुदा देश ओ कापादकिया, पंत ओ आसिया, फ्रुगिया ओ पंफुलिया, मिसर ओ कुर्णी निकटवर्ती लिबिया अंचल निवासी। आम मानक मध्यरु केतक रोमरू आसीथिबा इहुदी ओ इहुदी धर्म ग्रहण करिथिबा प्रवासी, पुणी केतेक क्रीत ओ आरबीय देशर लोक। तथापि ईश्वर जो महत् विषय सबु साधन करिसंती से संबंधरे आमे समस्ते सेमानक ठारू आम निज निज भाषा रे सुनी पारुछु। विस्मित और विचलित होई सेमाने परस्पर को पचारिबाकू लागिले, एहार अर्थ कोन? किंतु अन्य माने विश्वासी मानकू विद्रूप करी कहिले, एई लोक माने माताल होइछंती। तापरे अन्य 11 जन प्रेरित शिष्य मानक सहित पीतर ठिया होई उच्च स्वर रे कहिले, हे इहुदी भाई माने ओ जेरुसालेम रे बास करुथुबा भद्र मंडली, मो कथा सुन, मु एही विषय बुझाई कहिबी। तुम्हे माने मने करुछ एमाने माताल? ना, एमाने माताल नुहंती, कारण वर्तमान समय सकाळ 9टा। किंतु भाववादी जोएल जो घटनावली विषय भविष्यवाणी कहितिले एहा सेही भली एक घटना। जोएल कहितिले, ईश्वर कहंती शेष दिन मानकरे एहा सब घटिबो, मु समस्तक उपरे मोर आत्मा वृष्टि करिबी। तुम पुत्र और कन्या माने भाववाणी कहिबे, तुमर युवक माने दिव्य दर्शन पाइबे और तुमर वृद्ध माने स्वप्न देखिबे। हाँ, मो सेवक सेविका मानक उपरे सेतेबेले मु मोर आत्मा ढाली देबी, से माने मोर वार्ता घोषणा करिबे। मु आकाशर ऊर्ध्व देश रे अद्भुत कार्य और निम्नस्थ पृथ्वी रे अद्भुत लक्षण देखाइबी। रक्त, अग्नि और घन धूमरे पृथ्वी पूर्ण हब। प्रभुंकर महागौरवमय दिवसर आगमन पूर्वरु सूर्य अंधकारमय हेब और चंद्र रक्त परि लोहित वर्ण हब। सेतेबेले जे केही प्रभुंक नाम रे प्रार्थना करिवो से उद्धार पाइबो। हे इस्राएलिय भाई माने सुन, अनेक अलौकिक कार्य और अद्भुत लक्षण द्वारा नाजरीतीय जीशु जे ईश्वर प्रेरित और ऐसी शक्ति संपन्न यह तुम मानक निकट रे प्रमाणित होईछि। तुम मानक मध्य रे एही अंचल रे एही सब घटना घटिछि, तेणु ए विषय तुमे माने भल भावे जानिछ। ईश्वर तांकर योजना अनुसार जीशुंकु तुम हस्त रे समर्पण करबाकू स्थिर करथिले। पुणी तुमे तांको दुष्ट मानक द्वारा क्रूसबिद्ध करी हत्या करिथिल, किंतु ईश्वर तांको मृत्यु कबलरू मुक्त करी पुनरुत्थित कले, कारण से मृत्यु द्वारा आबद्ध होई रहिबा असंभव। ए संपर्क रे दाऊद कहिसंती, सबु समय रे मो ईश्वर को मो सम्मुख रे देखिछि, से मो दक्षिण पार्श्व रे रहिसंती, केही मोते विचलित करि पारिबो नाही। तेणु मो आनंद रे परिपूर्ण, मोर जिह्वा उल्लसी उठुछि। यद्यपि मु मरणशील, मु निश्चित भरोसा रे सुस्थिर, कारण तुमे मोते मृत मानक जगत रे परित्याग करिबो नाही। तुमे तुमर विश्वस्त सेवकंकु कबर मध्य रे क्षय पाइबाकू छाड़ी देबो नाही। तुमे मोते जीवनर पथ देखाइअछ और तुम उपस्थिति मोते आनंद रे पूर्ण करिवो। भाई माने, सरल भावे मु तुम मानकु आम पूर्व पुरुष दाऊद राजा विषय रे किछि कहिबा आवश्यक मने करुछि। से मृत्यु भोग करी समाधिस्थ हेले, पुणी तांकर समाधि आज पर्यंत एठारे आम मानक मध्य रे अछि। से जणे भाववादी थिले, तेणु तांको प्रति ईश्वरंकर प्रतिज्ञा कथा जानिथिले। दाऊदंक वंशधार मानक मध्यरु जणको राजा करिबे बोली ईश्वर प्रतिज्ञा करिथिले। ईश्वर भविष्यत रे कोन करिबाकू जाउछंती
ଦାଉଦ ତାହା ଜାଣିପାରି ମସିହଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ମୃତମାନଙ୍କ ଜଗତରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ, ତାହାଙ୍କ ଶରୀର କବର ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୟ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଏହି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହାର ସାକ୍ଷୀ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଉତ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯାହା ଦେଖୁଛ ଓ ଶୁଣୁଛ ତାହା ତାଙ୍କର ଦାନ, ତାହା ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦାଉଦ ନିଜେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇନଥିଲେ, ବରଂ ସେ କହିଥିଲେ, ଈଶ୍ୱର ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ତୁମର ପାଦପୀଠ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଦକ୍ଷିଣ ପାଖରେ ବସିଥାଅ। ଅତଏବ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଯେଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତୁମେମାନେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କରିଛ, ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଓ ମସିହ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଏହି କଥା ସବୁ ଶୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଲେ ଏବଂ ପିତର ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଭାଇମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ କରିବା? ପିତର ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପରୁ ବିମୁଖ ହୋଇ ତୁମ ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଜଳଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କର। ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇବ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ପିତର ସେମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ ଜଣାଇ ଓ ନାନା ପ୍ରକାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ କହିଲେ, ଏହି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଆସନ୍ନ ଶାସ୍ତିରୁ ନିଜ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କର। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକେ ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଜଳଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେଦିନ ପ୍ରାୟ 3000 ଲୋକ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦଳଭୁକ୍ତ ହେଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଏକତ୍ର ପାନ ଭୋଜନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପାସନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରର ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କଲେ। ପ୍ରେରିତ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅନେକ ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ସାଧନ କଲେ ଓ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ବିସ୍ମୟାଭିଭୂତ ହେଲେ। ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁତାରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଲେ ଓ ମିଳିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଭୋଗ କଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିକ୍ରୟ କରି ଲବ୍ଧ ଧନ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିତରଣ କଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଉପାସନା ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ରୂପେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଓ ନମ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରି ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣର ଗୃହରେ ପାନ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେଲେ ଏବଂ ଦିନକୁ ଦିନ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଦଳରେ ଯୋଗ କଲେ।